En esta hora, At this time, yo les voy a invitar a estar de pies I invite you all to please stand. y vamos a buscar en nuestras Biblias, We're going to look up in our Bibles, en el libro de los Hechos, in the book of Acts, capítulo 2, chapter 2. y leemos los primeros 4 versículos. We're going to be reading the first 4 verses. Hechos 2, versos del 1 al 4. Acts 2, verses 1 through 4. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to His holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje: la llenura del Espíritu Santo. I have put as a theme to this message the infilling of the Holy Spirit. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades, gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Estamos aquí para recibir tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús pedimos esto, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Amen. Quiero decirles que en el ayuno congregacional, I want to tell you that in the congregational fast, el sábado 10 de julio, on the 10th day of July, yo pedí a las personas presentes que formularan su petición. I asked the people that were present there that they would formulate their petition, Una petición personal particular. a personal and particular petition. Y es interesante que antes del ayuno, And it's interesting that before the fast, el tema la llenura del Espíritu Santo the theme, the infilling of the Holy Spirit, estaba saturando mi mente y cautivando mis pensamientos. it was saturating my mind and captivating my thoughts. ¿Y cuál fue mi sorpresa? And to my surprise, Cuando una hermana dijo: mi petición personal es que yo pueda recibir la llenura del Espíritu Santo. one of the women said, my personal petition is that I can receive the infilling of the Holy Spirit. Y yo pregunto en esta hora: And so I ask at this ¿y time, usted desea la llenura del Espíritu Santo? do you desire the infilling of the Holy Spirit? ¿La está pidiendo usted en oración? Are you asking for it in prayer? Yo creo que todos nosotros los creyentes necesitamos la llenura del Espíritu Santo. I believe that all of us, the believers, need the infilling of the Holy Spirit. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, When we study Scripture, encontramos que el personaje principal en el Antiguo Testamento es Jehová. we find that the main character in the Old Testament
is Jehovah. El personaje principal en los evangelios es Jesucristo. The main character in the Gospels is Jesus Christ. Mas el personaje principal en esta era de la iglesia es el Espíritu Santo. And the main character during this time of the church is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es la persona que Dios ha dado a los creyentes para que more en ellos. The Holy Spirit is the person that God has given to the believers so that He could dwell within them. Y en este día nosotros damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. And on this day we give thanks to God for the Holy Spirit. Se supone que todos nosotros los creyentes tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros. It should be that all of us, the believers, have the Holy Spirit dwelling within us. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romans 8:9 says, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Y a mí me parece interesante And so it seems interesting to me que aún los creyentes carnales tienen al Espíritu Santo morando en ellos. that even the carnal Christians have the Holy Spirit dwelling within them. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la It Biblia. is in the Bible. La Biblia dice en Primera de Corintios 3:3 The Bible says in 1 Corinthians 3:3 que los cristianos en Corinto eran creyentes carnales, that the Christians in Corinth, they were carnal Christians. porque había entre ellos celos, contiendas y disensiones. Because amongst them you would find envy and strife and divisions. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice en Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Now, nonetheless, the Apostle Paul says to them in 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo, It's as if the Apostle Paul is saying to them, ustedes no pueden seguir viviendo así, you can't continue living this way. en celos, en contiendas, en disensiones. In envy and in strife and in divisions. Primera Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corinthians 6:19 says, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Cuando nosotros leemos estos versículos, And so when we read these verses, establecemos we establish que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, that the Holy Spirit dwells in all the believers sin acepción de personas. without making an exception of people. Es cierto que algunas personas lo tienen contristado, It's true that some people have him grieved, pero el Espíritu Santo está morando en cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. but the Holy Spirit is dwelling within every person who has accepted the Lord as their Savior. Pero yo veo en la Biblia But I see in the Bible que no siempre fue así. that it wasn't always this way. Hubo un tiempo en que el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. There was a time where the Holy Spirit did not dwell in the believers. Juan 14:16 lo revela. John 14:16 reveals this. Jesús fue quien dijo, It was Jesus who said, y yo rogaré al Padre. Quiere decir que Jesús tuvo que rogar al Padre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. it says, and I will pray the Father. This is Jesus saying he had to pray to the Father. It means he prayed to the Father, and he will give you another helper that he may abide with you forever. Y dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. He says, for the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Quiere decir que los discípulos durante el ministerio del Señor, This means that the disciples during the Lord's ministry, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. the Holy Spirit was with them, but he was not in them. Y luego yo veo en Juan 7:39 And then I see in John 7:39 que Jesús en los versículos anteriores hablaba del Espíritu Santo. that Jesus, in the verses that were prior to this one, he spoke about the Holy Spirit. El Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en Él. The Spirit that those who believed in him would receive. Pero mire cómo termina el texto. Look at how this verse finishes. Juan 7:39.
John 7:39. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Y así que el Espíritu Santo estaba con ellos, That means that the Holy Spirit was with them, pero no estaba dentro de ellos. but he was not in them. Y tuvo que el Señor ser glorificado And the Lord needed to be glorified para que entonces el Espíritu Santo viniera a estar dentro de ellos. so that the Holy Spirit could come and dwell in them. Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask ¿cuándo ourselves, fue Jesús glorificado? when was Jesus glorified? Él fue glorificado cuando resucitó victorioso de los muertos. He was glorified when he rose victorious from the dead. Mire lo que pasó cuando Jesús resucitó de los muertos. Look what happened when Jesus rose from the dead. Búsquelo en Juan 20:19. Look it up in John 20:19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó de los muertos. It says, then the same day at evening, what day? The first day of the week, the day where Jesus would rise from the dead. Dice el verso 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. It says, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, peace be with you. Jesús había resucitado. Jesus had risen. Jesús había sido glorificado. Jesus had been glorified. Y ahora dice el verso 20. And now it says in verse 20, Que cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. and when he had said this, he showed them his hands and his side. And then the disciples were glad when they saw the Lord. Y dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. And in verse 22 it says, and when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Quiere decir que ellos recibieron el Espíritu Santo That means they received the Holy el Spirit día en que Jesús fue glorificado, resucitando de los muertos. on the day that he was glorified when he rose from the dead. Y ahora el Espíritu Santo no solo estaba con ellos, sino que estaba en ellos. And now the Holy Spirit was just not only with them, but he was also in them. Y sabe, por lo general, And you know, generally speaking, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, when a person receives Christ as their Savior, usted puede ponerle un sello a esto. you can put a seal on this. Cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, When the person accepts Christ as their el Savior, Espíritu Santo viene a morar en esa persona. the Holy Spirit comes to dwell in that person. Desde que Cristo resucitó, From the time Christ rose, desde que fue glorificado, from the time he was glorified, desde que se presentó vivo a sus discípulos from the time he presented himself alive to the disciples, y les dijo paz a vosotros, and he said, peace be with y you. les dijo recibid el Espíritu Santo. And he said to them, receive the Holy Spirit. Desde ese entonces From that moment, el Espíritu Santo viene a morar en todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. the Holy Spirit comes to dwell within all those who accept him as their Savior. Ahora esa no es la llenura del Espíritu Santo Now that is not the infilling of the Holy que Spirit recibieron los 120 en el aposento alto. that was received by the 120 that were in the upper room. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, When we are speaking about the infilling of the Holy Spirit, así siempre lo primero que viene a nuestras mentes es el día de Pentecostés. usually what the first thing that comes to mind is the day of Pentecost. Pero se nos olvida But we forget que antes del día de Pentecostés, that before the day of Pentecost, otros fueron llenos del Espíritu Santo. others had been filled with the Holy Spirit. Usted no me escuchó. Y'all didn't hear me. Casi siempre cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, Most of the time when we are speaking about the infilling of the Holy la Spirit, gente piensa que eso ocurrió solamente el día de Pentecostés. people think that that only happened on the day of Pentecost. Pero yo encuentro en la Biblia But I find in the Bible que antes
antes del día de Pentecostés, that before the day of Pentecost, otras personas fueron llenas del Espíritu Santo. other people were filled with the Holy Spirit. Vamos a leerlo en la Biblia. Let's read it in the Bible. Por ejemplo, Lucas 1, 14 y 15. In Luke 1, verse 14 and 15, Dice la Biblia, the Bible says, hablando acerca de Juan el Bautista, speaking about John the Baptist, el ángel le dijo a Zacarías su padre, the angel spoke to his father Zacharias, le saying, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. he says, you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. It says, for he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Quiere decir que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. That means that John the Baptist was filled with the Holy Spirit. Y cuando Dios llena a alguien del Espíritu Santo, And when God fills someone with the Holy es Spirit, con el propósito it's with the purpose de que pueda dar testimonio de Jesucristo that they can be a witness of Jesus y Christ alcanzar gran número de almas para Cristo. and reach a great number of souls for the Lord. Cuando Dios llenó a Juan el Bautista del Espíritu Santo, When the Lord filled John the Baptist with the Holy Spirit, dice el verso 16 it says in verse 16 de Lucas 1, of Luke 1, el porqué de la llenura del Espíritu Santo. the why of the infilling of the Holy Spirit. Dice que Juan el Bautista haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor Dios de ellos. It says that John the Baptist would turn many of the children of Israel to the Lord their God. Cuando Dios nos llena del Espíritu Santo es con ese propósito When God fills us with the Holy Spirit, it's with this purpose de que nosotros alcancemos almas para Jesucristo. that we would reach great number of souls for Christ. Ese es el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo. That is the main purpose of the infilling of the Holy Spirit, Alcanzar mayor número de almas para Dios. to reach a great number of souls for Christ. Veamos a otra persona que fue llena del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Let's see another person who was filled with the Holy Spirit before the day of Pentecost. Lucas 1:41. Luke 1:41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. And it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary that the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Cuando yo leo esto, When I read that, entiendo que la llenura del Espíritu Santo I understand that the infilling of the Holy Spirit no es solo para pastores, is not just for no pastors es solo para evangelistas or for evangelists o personas que están en el ministerio, or people who are in ministry, sino que como dice Hechos 2:39, but as it says in Acts 2:39, la llenura del Espíritu Santo the infilling of the Holy es Spirit para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, is for all those who the Lord our God will call, sin acepción de personas. with no partiality of people. Damos gloria a Dios, We give glory to God. que Dios no hace excepción de That personas. God shows no partiality to Aún people. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Even Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Praise God. ¿Quién más fue lleno del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés? Who else was filled with the Holy Spirit before the day of Pentecost? Ahí está en Lucas 1:67. You can see it there in Luke 1:67. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizaba, dice la Biblia. Zacharias, John the Baptist's father, he was filled with the Holy Spirit, and he prophesied, it says in the Cuando yo Bible. leo todos estos pasajes bíblicos, When I read all these passages in the Bible, entiendo I understand que es posible ser lleno del Espíritu Santo that it is possible to be filled with the Holy Spirit aún sin hablar en otras lenguas como en el día de Pentecostés. without speaking in other tongues like the day of Pentecost. Que quede claro eso. Let that be clear. Filipenses 2:7 nos dice Philippians 2:7 says que Cristo se despojó a sí mismo, that the Lord, he made himself of no reputation. se humilló He humbled himself para vestirse de una naturaleza humana como la suya y la mía, to be clothed in a natural, a similar nature as ours. Él no dejó de ser Dios,
He did not stop being God, pero no vino como el Dios todopoderoso. but he didn't come as the Almighty God. Nosotros vemos que solo en el monte de la transfiguración, We see that only in the Mount of en Transfiguration, Mateo 17, in Matthew 17, le dio a sus discípulos un vistazo ligero de su gloria, he gave his disciples a glimpse of his glory como Rey de Reyes y Señor de as Señores. the King of Kings and the Lord of Lords. Pero nosotros vemos en la Biblia But we can see in the Bible que durante todo su ministerio, that throughout his entire ministry, los milagros que Cristo hizo, the miracles that Christ did, las señales que hizo, the signs that he did, no las hizo con su propio poder. he didn't do it with his own power. Todas las obras que hizo durante su ministerio, All the works that he did throughout his ministry, las hizo en el poder del Espíritu Santo. he did it all in the power of the Holy Spirit. Está en la Biblia, búsquelo conmigo. It's in the Bible. Look it up with me. Vamos a leerlo. Let's read it. Lucas 3:21. Luke 3:21. Mire qué hermoso. Look at how beautiful. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. It says, when all people were baptized, it came to pass that Jesus was also baptized. And while he prayed, the heaven was open. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, you are my beloved Son, in you I am well pleased. Y después de su bautismo And after he was baptized, y la llenura del Espíritu Santo, and the infilling of the Holy Spirit, Lucas 4:1 dice, Luke 4:1 says, léalo conmigo, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. it says, now that Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Y el verso 14 dice, y volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Verse 14 says, and Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. And the news of him went out through all the surrounding region. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Que todo lo que el Señor hizo durante su ministerio, Everything that the Lord did throughout his ministry, lo hizo no con su poder, sino en el poder del Espíritu Santo. he did it not in his power, but in the power of the Holy Spirit. Yo no sé cuántos de ustedes saben I don't know how many of you know que Dios puede usarlo a usted de la misma manera. that God can use you in the very same manner. De la manera que usó a Jesús The way that he used y Jesus, de la manera que usó a los apóstoles. the way that he used the El apostles. Señor te puede usar a ti y me puede usar a mí también. The Lord can use you and he can use me as well. Eso es posible, amados hermanos. This is possible, brethren. No lo digo por decirlo, I don't say it just to say it. lo digo porque está en la I Biblia. say it because it is in the Bible. Jesús fue quien lo dijo. It was Jesus who said it. En Juan 14:12, In John Él 14:12, dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. he says, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will also do, and greater works than these he will do, because I go to the Father. Si usted averigua acerca del ministerio de el evangelista Billy Graham If you do some research on the ministry of the evangelist Billy y Graham, otros grandes evangelistas, another great evangelist, ellos vieron más almas venir a los pies de Cristo en sus ministerios que las que vio Jesús en su ministerio. they saw a greater number of souls that came to Christ than that which Jesus saw while he was doing his ministry. Quiere decir que se cumplió lo que dijo el Señor. That means it was fulfilled what the Lord said. Obras mayores harán porque yo voy al Padre. And greater works than these he will do, because I go to the Father. Dios puede usar a cualquier persona que esté llena del Espíritu Santo. God can use anyone who is filled with the Holy Spirit. Nosotros vemos en Hechos 6:3 We see in Acts 6:3 que en la iglesia en Jerusalén that the church in Jerusalem, hubo necesidad de obreros para el ministerio. there was a need for workers for the Y ministry. mire lo que dijeron los apóstoles. And look at what the apostles said. Buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. The apostles said, therefore seek
from amongst you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. Cuando leemos esto aprendemos When we read this, we learn que cuando se necesitan líderes en la iglesia, that when leaders are needed in the church, maestros para escuela dominical, por ejemplo, teachers for Sunday school, for example, gente para que cante y nos dirija en alabanza y adoración, people who will lead us in praise and worship unto the Lord, obreros para cualquier ministerio, or any type of worker for any ministry, el requisito principal debe ser que la persona esté llena del Espíritu Santo. the main requirement is that the person would be filled with the Holy Spirit. Así de importante es la llenura del Espíritu Santo. This is how important the infilling of the Holy Spirit is. En Hechos 11:24, In Acts 11:24, hablando acerca de Bernabé, speaking about Bernabé, Hechos 11:24, Acts 11:24, la Biblia dice the Bible says, que era varón bueno it says that he was a good man, y lleno del Espíritu Santo y de fe. and he was full of the Holy Spirit and of faith. Y lo que sigue es siempre el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. And what follows as a result of being filled with the Holy Spirit, Alcanzamos mayor número de almas para Cristo. we reach a greater number of souls for the Lord. Mire lo que dice el texto. Look at what the verse says. Y una gran multitud fue agregada al Señor. And a great many people were added to the Lord. Dios hizo esto a través de Bernabé God did this by way of this man porque estaba lleno del Espíritu Santo. because he was filled with the Holy Spirit. Mire, Dios puede transformar a cualquier persona por medio de su Santo Espíritu. God can transform any person by way of his Holy Spirit. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, en 1 Samuel 10:6, 1 Samuel 10:6, el profeta Samuel dijo esto a Saúl. the prophet Samuel said this to Saul. Léalo conmigo. Read it with me. Dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado a otro hombre. It says, then the Spirit of the Lord will come upon you, Saul, and you will prophesy with them, and you will be turned into another man. Hermanos, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de un hombre o de una mujer llena del Espíritu Santo. Brother, there's no limit for what God can do with a man or a woman who are filled with the Holy Spirit. Así que con relación al derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, So concerning the pouring out of the Holy Spirit on the day of Pentecost, el Señor dijo esto en Hechos 1:8. the Lord said this in Acts 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. It says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Ese es el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo. That is the main purpose of the infilling of the Holy Spirit. Capacitarnos para dar testimonio de Jesucristo. To give us the ability to bear witness of Jesus Christ. En Hechos 4:31 In Acts 4:31, vemos que se repite el derramamiento del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. we see that it is repeated, the pouring out of the Holy Spirit as it was on the day of Pentecost. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice: cuando hubieron orado aquellos primeros creyentes, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. It says that when they had prayed, those first believers, when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. Y una vez más aquí vemos el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo. And once again, we see here the main purpose of the infilling of the Holy Spirit. Dice: y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. It says, and they spoke the word of God with boldness. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, When a person is filled with the Holy Spirit, el Espíritu Santo toma control de la vida de esa the persona Holy Spirit takes control of the life of that person y la capacita para dar testimonio de Jesucristo and gives them the ability to bear witness of Jesus Christ y alcanzar mayor número de almas para Cristo. and reach a greater number of souls for Christ. Tenemos como ejemplo a Pedro. We have as an example Peter. Hemos hablado muchas veces de él en este lugar. We've spoken a lot about him in this place. El Pedro de los evangelios.
The Peter of the Gospels, no es el Pedro del libro de los Hechos. he's not the Peter of the book of Acts. En los evangelios encontramos a Pedro In the Gospels, we find Peter que se hunde en el mar. who sinks in the sea. Encontramos a Pedro en los evangelios We find Peter in the Gospels. que niega al Señor He denies the y Lord. dice, yo no conozco a ese He hombre. says, I don't know that man. Pero después que fue lleno del Espíritu Santo, But after he was filled with the Holy es Spirit, que encontramos a un Pedro we find this Peter predicando la palabra con poder. preaching the word of God with power. Y vemos que 5,000 almas vinieron a los pies de Cristo. And we find that 5,000 souls came to the feet of Jesus. Después predicó otro mensaje y 3,000 almas vinieron a los pies del Then he Señor. preached another message and 3,000 souls came to the feet of Eso es lo Jesus. que hace la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona. This is what the infilling of the Holy Spirit does in the life of a person. Lo cambia, It changed them. lo transforma, He's le transformed. imparte poder They are given power para dar testimonio de to Jesucristo. bear witness of Jesus Christ. Todos nosotros All of us, necesitamos we need la llenura del Espíritu Santo. the infilling of the Holy Spirit. Ahora nos preguntamos, And so now we ask, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? how can I be filled with the Holy Spirit? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Lo primero que usted debe saber The first thing that you should know, es que usted tiene que desearlo. you need to desire it. Como dice el salmista en el Salmo 42, versos 1 y 2. As the psalmist says in Psalm 42, verses 1 and 2, Usted tiene que desear la llenura del Espíritu Santo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Que clame así su alma por la llenura del Espíritu Santo. you need to desire the infilling of the Holy Spirit as the deer pants for the water brooks, that you would cry out to the Lord for the infilling of the Spirit. El salmista dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. The psalmist says, my soul thirsts for God, for the living Y usted y God. yo tenemos que tener sed de ser lleno del Espíritu Santo y desearlo con todo nuestro corazón. And you and I have to have this thirst for the infilling of the Holy Spirit and desire it with all our hearts. Como dijo el Señor en Mateo 5, 6. As the Lord said in Matthew 5:6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Cuando el creyente tiene el anhelo, el deseo de ser lleno del Espíritu Santo When the believer has that desire and that want to be filled with the Holy Spirit, y tiene esa sed, and they have that el thirst, Señor no falla en hacer su parte y saciarlo, llenándolo del Espíritu Santo. the Lord does not fail in doing his part in being able to give them the Holy Spirit and fill them with the Spirit. En Juan 7:37, In John el 7:37, Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. the Lord said, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Y dice, y el que lo haga de su interior, correrán ríos de agua viva. And he says, and whoever does it, out of his heart will flow rivers of living water. ¿Y de qué hablaba el Señor? And what was the Lord speaking El about? verso 39 lo dice. Verse 39 tells us. Hablaba del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. He was speaking about the Spirit that would be received by the believers. Así que el primer paso es desearlo con todo el So corazón. the first step is to desire it with all your heart. La segunda cosa que debemos hacer The second thing that we should do es estar dispuesto a pagar un precio. to be willing to pay a price. ¿Cuál es el precio? What is the price? El precio es la obediencia. The price is obedience. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Hechos 5:32 lo dice. Acts 5:32 says it. Búsquelo conmigo. Look it up. Los with me. apóstoles decían, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. O sea, testigos de Jesucristo de estas cosas. The apostle says, and we are witnesses. We are witnesses to all these things. Y luego dice, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. And so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Ese es el precio que hay que pagar. That is the price that needs to be paid. El precio de la obediencia. The price of obedience. Obedecemos al Señor We obey the Lord guardando su palabra. by keeping his word.
¿Y qué dice su palabra? What does His Word say? Que debemos orar, We should pray. que debemos ayunar, We should fast. que debemos perseverar en el Señor We should remain in the y Lord, que su palabra permanezca en nosotros. and that His Word would remain in us. Amén. Amen. Dios no fallará en llenarnos del Espíritu Santo. God will not fail in filling us with the Holy Spirit. Lo tercero que el creyente necesita hacer para ser lleno del Espíritu Santo es morir al yo. The third thing that the believer needs to do in order to be filled with the Holy Spirit is to die to self. Dios no puede llenar del Espíritu Santo God cannot fill with the Holy a Spirit una persona que no se vacíe de sí mismo. a person who does not empty themselves of themselves. Yo tengo aquí esta botella de agua. I have here this bottle of water. Yo no puedo llenar esta botella de agua de otra sustancia o de otra cosa a no ser que la vacíe primero. I cannot fill this bottle with any other liquid unless I empty it. Y así somos nosotros. And this is how we are. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos We need to empty ourselves of ourselves para que el Señor pueda llenarnos del Espíritu Santo. so that the Lord can fill us with the Holy Spirit. Hay que morir al yo. We need to die to self. El apóstol decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. The apostle said, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Y Jesús dijo And Jesus said, en Lucas 9:23, Luke 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz una vez a la semana, una vez al mes. No, amados hermanos, tome su cruz cada día y sígame. Jesus said, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross once a week, once a month. No, brethren. Daily you take your cross. Por eso Pablo decía, hermanos, cada día muero. That's why Paul said, brethren, every day I die. Porque cada día hay que morir al yo, amados hermanos. Every day we need to die to self. Tomar la cruz para seguir al Señor To take up our cross and follow the Lord. representa muerte. This represents death. Tengo que morir, tengo que crucificar el yo, I need to crucify. I need to die to self. el egoísmo My selfishness. y todo lo que no es de agrado a Dios en mi vida And all those things that are not pleasing unto God in my life. para poder hacer la voluntad del Señor In order to do the will of the Lord. y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. And do that which He wants us to do. Y por último, And lastly, todo el que quiera ser lleno del Espíritu Santo all those who want to be filled with the Holy Spirit, debe pedirlo en oración. they should ask for it in prayer. La Biblia dice The Bible says, en Hechos 1:14 Acts 1:14, que todas aquellas personas, los 120, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. that all these people, all those that were there, 120 people, these all continued with one accord in prayer and Y supplication. cuando llegó el día de Pentecostés, And when that day of Pentecost arrived, dice Hechos 2:1 que allí estaban unánimes. that they were there all in one accord. Estaban orando, They were praying. estaban pidiendo la promesa del Padre. They were asking for the promise of the Father. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. And that's what we have to do. Lucas 11:13, el Señor dijo esto, Luke 11:13, the Lord said this. que Dios da el Espíritu Santo a los que se lo pidan. God gives the Holy Spirit to those who ask Him. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu How Santo? many of you want the infilling of the Holy Spirit? Todos nosotros queremos la llenura del Espíritu All of us Santo. want the infilling of the Holy Spirit. Desde hoy From today, deberíamos ponerle empeño a esto, hermano. we should give emphasis to this. brother. Diligencia a esto. Give diligence to this. Desear con todo nuestro corazón ser lleno del Espíritu Santo. Desire with all of our heart to be filled with the Holy Spirit. Estar dispuesto a pagar el precio. Be willing to pay the price. Morir al yo Die to self. y pedirlo en oración. And ask for it in prayer. Hasta que el Señor derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Until the Lord will pour out His Holy Spirit upon us. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May ustedes. the peace of God be with you.